नमस्कार समय आज मैं 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट जीएससी समस्त जीएससी रो सेट बी समस्त एमसीक्यू विषय आलोचना करने जाऊँगी। चलो अब आरंभ करवा डेरी न करी। क्वेश्चन नंबर 1 हूँ अल्काइन श्रेणी रो तृतीय यौगिक कार्बन कार्बन मध्य केतोटी सहसंयोजी बंध रही। यार सठिक उत्तर होची सांग माने ऑप्शन बी 4टी रही। एबे जेबा सांग माने क्वेश्चन नंबर 2 को गोटे कार्बन परमाणु सह गोटे अल्कोहल ग्रुप एवं द्विबंध करिथिबा गोटे ऑक्सीजन परमाणु लागिथिबा सक्रिय ग्रुप टी कोन। यार सठिक उत्तर होची सांग माने ऑप्शन ए कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। एबे जेबा सांग माने क्वेश्चन नंबर 3 को गोटे सेकेंड रे केते संख्यक इलेक्ट्रॉन गोटे माइक्रो एम्पियर विद्युत गठन करि पारिबे। यार सठिक उत्तर होची सांग माने ऑप्शन डी 6.25 into 10 to the power 12। एबे जेबा सांग माने क्वेश्चन नंबर 4 को VA केउठी रो एक को अटे। यार सठिक उत्तर होची सांग माने ऑप्शन सी विद्युत पावर रो एक को अटे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सांग माने XW 220 वाट लिखिथिबा एक विद्युत बल्ब रो प्रतिरोध 484 ओम होइतले x रो मूल्य केते हेबो। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन डी 100 हेबो। एबे जेबा क्वेश्चन नंबर 6 को गोटे रासायनिक समीकरण रे प्रतिकारक एवं उत्पादर भौतिक अवस्था सूचाइबा पाई व्यवहृत होतिबा संकेत GLS और AQ गुड़िक मध्यरु निम्नोक्त रासायनिक समीकरण पाई केतोटी व्यवहार करा जाय परिबो। माने Na2CO3 plus HCl equal NaCl plus CO2 plus H2O। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन सी। एबे जेबा संग माने क्वेश्चन नंबर 7 को 40 रोग रे पीड़ित व्यक्ति क्यों लेंस युक्त चश्मा व्यवहार करने उचित। यार सठिक उत्तर होची माने ऑप्शन बी अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 संग माने Zn plus CuSO4 equal ZnSO4 plus Cu रासायनिक समीकरण क्यों प्रकार प्रतिक्रिया। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन डी विस्थापन प्रतिक्रिया। एबे जीवा संग माने क्वेश्चन नंबर 9 को निम्नोक्त लवण मानक मध्यरु केउथिरे स्फटिक जल अणु संख्या सर्वाधिक। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन बी धोइबा सोडा बी होची सठिक उत्तर। एबे जीवा संग माने क्वेश्चन नंबर 10 को आधुनिक पर्याय सारणी रो तृतीय पर्याय रे थिबा उपधातुर नाम कोन। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन डी सिलिकॉन। एबे जीवा संग माने क्वेश्चन नंबर 11 को आभासी और क्षुद्र प्रतिबिंब निम्नस्थ क्यों दुईटी रे घटित हुए। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन ए उत्तल दर्पण और अवतल लेंस रे होई थाए। ऑप्शन ए होची सठिक उत्तर। एबे जीवा संग माने क्वेश्चन नंबर 12 को बेजिन अणु रे केतोटी सह संयोज्य बंध रही। यार सठिक उत्तर होची संग माने ऑप्शन बी 15टी। क्वेश्चन नंबर 13 संग माने एक धातव तारर प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल 4 into 10 to the power -8 वर्ग मीटर एवं विशिष्ट प्रतिरोध 10 into 10 to the power -8 ओम मीटर अटे। एही धातव तारर प्रतिरोध 25 ओम
ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି 10 ମିଟର ହେବ। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 କୁ। ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଗ୍ରୁପ IVA ରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି 14ରେ। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15 କୁ। ଆଲୋକର କେଉଁ ପରି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ବିଚୁରଣ ଯୋଗୁଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16 ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ନଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଆଲକୋହଲରେ ନଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17 କୁ। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବକୁ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ 200 ଭୋଲ୍ଟ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 110ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ପାୱାର କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି 25 ଭୋଲ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 କୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାତୁମାନଙ୍କ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଅଧିକରୁ କମ୍ ଅନୁକ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? NaCl2Pb। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି K ତାପରେ Na ତାପରେ Ca ତାପରେ Pb। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19 କୁ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଗଲେ କି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20 ସାଙ୍ଗମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କନିନିକା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ପଛରେ ଥିବା କଳା ମାଂସାଳ ବସ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21 କୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୌଳିକଟି ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି Ca। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 କୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଲକାଲି ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ NaOH। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର 21ରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23 ଏକ ବିଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଲିସ୍ ବଳୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 କୁ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଲୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିରାର ଏକ ଏଲୟ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ପିତ୍ତଳ ବା ବ୍ରାସ୍। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 କୁ। 220 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇନରେ ଏକ 2 କିଲୋୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ଏଥିରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ 2 ଏମ୍ପିୟରର ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ କାର GSC ସବଜେକ୍ଟର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ବାକି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।
ଭିଡ଼ିଓରେ। Thank you for watching.